Marhaba washilizi wangalizi watukufu mrangalia harimwa ye Facebook FM nimrishiliao makatiano harimwa yezibi mojana na mfukare harimwa Radio Kaz wananyasi wa radio ya mwaja pare FM wakomori mjunda uyobonze wakomori mjunda hondani andado mshukuriani hosta milifuwa hawi iludunga mpango mahususu watu unika uhendelea na usiku wa maleo usiku wa leo unu na hadisi na sina mudiri jumla wa ila Baraka FM nane Facebook FM bwana Abdullah Hassan ulituanza mbemba baba wa Daria harimo masuala mshinzi kayao ni wakomori mkana nyora hayo mkawi alinda usiku wa maleo rije alisimamenda sina harimo ze plateau za Facebook FM Imanama Ali Abdul Mkuba upande wa hema picha utambazo harimo dunia Imanama Abdul Shakur Musa Sulamadi nana Al-Hadhir Mbaye ujilie manama Jamaldin Al-Hadhir nane manama Rajamek wenye walona mitambo ya kila machine hadaraja ya Radio Kaz mimi ubedi la mshangama mudiri jumla bwana Abdul Hassan Gerard Simbabi na Sinai shati na ukamle harmaye matalazo zihangu ukana usiku leo unu amina masuala makubwa ikayao wakomori wakanti nono ya dindao ukana inde miano ya enzi awela dhima hina mkomori hadisi ya masuala manda yao ya kihau makinifu ukana imani rabonga sinansi ndemiano wende maana dunia wakubalekanga sinansi kwezi bwana mudiri jumla karadinu nikeze segonde 12 kamalanda karali kamrwa mandawe utose wakomori wajunda au ndani na novonze ili rijarinji harmwa ni masuala mshinzi kayao ngatoka anzari hadisi na sina kwezi bwana mudiri jumla marhaba menji mwanama Ubedillah Mshangama marhaba menji mwanama Abdul Mkuba waangalizi watukufu wa Facebook FM nano washilizi watukufu wa Radio Kaz neze siti mbali na mbali nane ze radio mbali na mbali zijungo hunu maswana zijungo bonze ngawuni waniko zentosa za salamu na amani kwezi bwana mwiri jumla rahari janjia mbani wa hema hadisi marashilea nondo ikanekande juma fana hutuba ilupara wa kumori wajunda obonze waoneso utukufu hao huo mwendo wa azali athumani bana heri ngo Paris shakabla rahimu ya daula agenda ukatoka unje hambabi hambaba na masuala yanu na maribiri liranzio mwendo wa hewa ziri wazi habari za ndani libiri mwendo wa hewa ziri wa yankiba mkalimano wa serikali na ni delegation yaitendea bwana mudiri jumla urengeje au husomoje armwaze neti wenamna wa Komori wana wa Komori namna wahima hamtiti ranzaza jani buzo pia hamrumme ili wene sauti kifu hao kabla rahimu daula agenda ndio mwendo hema waziri wana mudiri jumla na hutuba waifanye juma nizo zajiri juma ina fomonsi ikayao wanruanu watu mduwa ho Paris ubirili hamuta swala lino ngerijeri nje hambabi ukana mpango mahususu au kana razamba ndo nde miano ya hensi maraba menji manama Ubedillah Mshangama na le wamjo sana ni rongo hau makinifu sina urakio ukaya na vimezi bale ozingele ukauzima wahe le taifa wapulwa bajo wala vimando amandasi riwembabi yeziba ukaritsinzwa Thomas wa Komori andani do mwendo wahe wazira za barzandani manama Ubaidi sikauhambia ukaya wazira za barzandani ngutwa mafoto ya ndabu ndaruma bandala mwana mshwahahe hasubutamba balange hoteli ngo ambasadi ngetijinda mubi ngurano ani hamama tore uono boyendo ambasadi hajubilwa hakautra wabere ya pashetre ya ta abutika dhamani zona kwamboka ikulaia naboko ngarjuwa wezijiroro nzei yabili waziri wa habari za akiba somaji wa serikali Ahmed Msedie za jiri juzi
undrajana haweka ukeja kanyangu wako wako mori wa mzubi amfikiru kaula ndo ambasadi tena wendende wazie data mmono mwananyasi mbaitambwe azububo hari bange tarare magari andani ndo humshukuria mwambi ukanga sinato amayaha hole mbaitambwe ilo ndo tamaduni wa hensi hakuwa mongoni mweze mila za hensi isimu hiyo awanda niriko fereshe ya mwananyasi mbaitambwe nane mwana mabot mwana mabot Naser ikao amshukuru ya kelande damu hangu zingarabo nze baturi zingarabu ndani ngamumshukuriyo emwanashe wangu Bolt ya ukaisare nde haberamu harumale twefalini nano wanashe ikao mrwaka ushanga ukamungono wanashe wa 25 na wa 18 wa 20 ikao na wa 30 wahimi hovaye beramu ya hedaula hauheza juu ya daula hawobonze yahonesokanga tsihunu ngabatawaza hula wanilawe miyano hensinu ngamshukuriyo haukanga ngari aminioka yensi yaborendao ngejonda nduwe badili ngejonda masuja wa isitiri yensi ngejova zwanguo yaborendao hauka etomaya yaho wana hatu no wana shewatu no wana shatu no andwasha hatu walobonze ngam aminuka wesangwa hisiyo yemiyano ya hensi nane ze movement zilio haruma ule mengu pia ije wambe koho Marseille ije wambe koho Nice ije wambe koho Le Havre ije wambe koho Swafi Paris ngani washukuriyo hakika haukanga mrinikao toma ya ukemauda hensi inu ngiyo mihono ni hani inshallah taala wandu amanda asili adhimari shukuria nano shukuria ye movement Agwafri ikao ye movement Agwafri wando walu ikao wandisa yembana inu ata yakoja yeleye ya diaspora kami homfungo hatu no mtabishi wa hatu wa movement zinu zindaha zadisiwa ne Agwafri babi hiyo ngari wa shukuri yao lebe ala Naseri wo rambao Bolt ilarifu saadi ucha barake Sedi Mzee Mohamed Abdou Ziko Haruna Ubedillahi Mananyasi Madijae ani ngo wenji nano wana shahatu mbali na mbali wakarume movement Agwafri rangu wanzuani wa Mali na wangazija na wanzujini ngari wa shukuri yao au ka wenji kwa jaka uyelewao mando nesababisha wanrupia waelewaye mbana yinu isababisha bayensi inja itisobonze watsukojo Komor wakahujwa hesalakant leo wajango ejuwao asibabu ndo watania yaho wana hatu no wana nyasi no watu naze watu nazeza hatu walobonze entika ujulana haibu ya kudeta Bob Denari lewe sura yo ilawa ngendawo heze rasulmali dia mazahatu nande diaspora lazima ndo amandao riwashukurie watinodi waza movement wa suteneyo ye Facebook FM yatendelwa ne movement za hatu zonti pia rangwana ashe na wanaume ngabo waje vacances ngabo wadoyi lazima ndo amandao riwashukurie yabo kwenda Humed msaidie yende yazilwa la kwanza wone soka ya ngani Komori sasanya demokrasi ngamrabao ze maliza daula mwe hula magari manene na wahaze nyumba za hanyu marangia wa Komori kwa tina mwenje kwa tina nzia kwa tina msomo kabati unono kabati hata haziza mihono wanada mungu washomeyo wandungu atabihao leo kena ukirimje hunu mje mdori jusi za makoti ekane namno yo namdireme magari shaho sikitifu barende haikamba nkamba ukao ya ulone communication mongoni mwa ulone communication ya rais watu sedali rimtuku zao conseiller wa rais ya subutia mbaetamboka ya mbabaho mwizi akayo akaufungwa mbe na mbuzi hadi sila isikitisha ndani isikitisha boya kaya wala mwana mnyafu ambaya ndiye akauda mana mnyafu ambaya ani izir kejaja daraja ukaanza mana wadaula kule na hali hema stahia he daula rasubuti ya boso mimbare namna ila ya mbimbabaho mwizi atafsiri mbona maono anashindia katele wandu wanu hoka ushindiha huko jashindiha
she marifa ya urumanga yo mashasha rumanti ya lati mastehi ya eta embaba mba tambarende eba shegwa shahangu ishonga shefungwa una mzazangu na mbabangu zabari abo mwelewe malezi mai ya lwarume daula mwelewe malezi mai no plevu shewo mui lwarume serikali ya zali ani kwenda atumbe kuntu wanroa no kezora mbaunga sina haki ya ukebili babulu alikoli wanroa nuwatilwa malezi ya uruma daula na mjibaliyo wa daula rangu bonze ujahundani haukaya ni mru ya ishoka dhamana wa daula konsewara isi ngude yoranya ya bembabaho mwizi bara yangu dai haki ya yo malezi ya kitsovu adabu ikaukajalula na ne daula hatu shagono shonga shamo no polipi ya humedi msaidie shami uzambaba nukaye selom de l'etat au kahanjo gari ni hula kumru ya kumwe na surwa kajasi saudo hasamizwa badadaza kujesha ya rongowa kujesha ya ngana kajambe shofero karema ani ilande za dauda lande za dhamana wa dauda au kamunga zijaru ngamba mru ye tsuhenguo ya ubakenda hondani kobidi we daula ya tsuhenguo bonze ikaubidi watike na zohamba shekeja daraja mabangano ila yokaya washindiha zezo amana ziwafotoha odho amana uoka uti wahwendesa enti washindi ekeja daraja tayo pwa magozi dho amana wadaula no dawa baba na wazaze awe kaze dho amana zitoho wenyizo mwananyasi mbaye tambwe ya koza ya ulwaya ne mwananyasi poti ikawa imongo ni mwalone hifadhi harumale dahola balozi njaba poti haki wala njabe bano la haki sha nsuju wabanja wana imagino wakati ya kahumsindi hanjaona nsuju kawe uo sha minjaona nsuju hakusudi nsuju akaja kusudi eka hakusudi yabona ratiba Faransa hulati Komoro eka hakusudi amjoke mahakama ya Faransa ngajo urenga anzima haukahulati Komoro mono polisi hula yeto sindiha mru yeushtaki watapulaze galo fatuze mru ya ambasadi na mru dai haki namna ila yabo njajanza le swala nilinje ritijwesi tebarera iskajajaze delegation kajaja pia riti wone bahanu walo essence hari rudiri kaze birit au kaukaritsundansi abungari chawo balbala arumale taifa wende mana armaza nongozi la pia na tsurongowa radaza haukaba halira ya urongowa wahalira wakumru kazidisha baya haruma baya lisihawa shando felicite owandu wafanyaze madamano onsi pia rangowa hendarumale dahule ufomeni la makro rangowa do ambasadi rangowa enda holo hoteli ekanga wa waremao ya ukayazoka zifana nensi ye Komori iwonesa mfano mwema namnaje raisi wa daula utawalo daula ya tostehe daula ya tojistehi yabo lazima woride ya dawala lazima waonese ulemenguka oi dictateur oi assassin oi criminel wisharume mandamano zemori dongo zamba bami zonde zemo wala wazirenga oi assassin haukaye namna rendesi wao inuki crime inuki assassin inuki maluuni zenongori rendwa wo masiwani yekarundu wananyasi walobonze wajuwawe namna nseka hondesiwa warililia watike wasa wadwamba vanuzo kazirendwa rakaranzare kakarijanza vanoimba bahatu mbenge mbaba nkabu tsijao ekamba banja adaho ngutsorenge mhune mtiti hawarendeziwa lela nao woti mbaba yoadui kamugera shode mbado shepu na shono ndimrajo mtsinza shamro atsirengo kaya mbabari nguwo wana nguwo wadzadze ngujuru hole daho haribamba woyimbaba kabajaha mbaba muyi yoadu ya ubaba mbaba muyi ekajwe hanswa dahoni yautolwa yaudumbiziwa ekakati wohongoziwa ekakati wekea kabajaha namna etsonda ila ebengeri tsigo deplace wana ndrongo watiti retsu hedeba rokanre ndongozi do bandaziwa ze kakazamba hawezi jiriwa ndu waona pia ritizambe la karna ujuo bambari doni kandu mabamu no inde mayano ahents yemiyano ahents yoke tezizio ebenge hajimlifu zenongo zajiri rango ada wabaliliwa rango loteli rango hori hoila mimi njakabulina rango etsode namnela na serizamba
ramba ngamjo riba zizahunu bobai ngasina mezi mingabi raza mbabanuka ngari mwambia wonu karjo mtinani baraji bonze ngamjo kahunisha mjo sana mwende bonza tarjo mtinani baraji bala faransa balela mbali atazentiza shiarabu shabala kwanza ritimizi le suala la faransa atazentiza shiarabu eserikali kwa na njia ngari jo watina baraji hata Arab Sauditi unu wawalewa ekaritimizi le suala la faransa linu litrasheha zenongozi kansi pia ngari jo roso armazentiza kiarabu ne Afrika kwa na njia kwa na njia hau makinifu karjamba kwa na njia baba la tizamba ndobana sababu nubokiki chauchau nizofanya ukarjamba kuna njia shakuna uzungulie Faransa raisi karjamba kuna njia ngojo ngwa ofisieli ngojo taziwa shahwenda wafanye konferansi wene marai ya ufanye bedho au doranda wewe na wakomori kuna urizi wakangojo rwa horiho balabda darmale swala linuilo haurishilili hamuisu domwendo wa hera isi wa daula mwendo hahe wakomori wenjo wanasauka na bwana rais hamtwa dingoni wala mambo hashirizo hawani wala ane kwa jamua na wanubidi ya njia ukitamka ajili timizo upande huo wa mwendo ngerjeri nje upande wa mahadisi upande wa rais yori kauzamba bobaidi kabati ya kamjeni heze relasio zatu zilobonze karja kaulinda ndongo kidwe namna ile chondo kara isi ngujo verluaru maumango mshanani hoenda atulo garinenza zonde zaji ezandane akwe yuyo ya kaurengwa hatsora wanema ministri wa hile madirecteur nema conseil o wajeni wakawalantswa mnuka watimu sita simple awoye mjeni ya kanajirma wende ambasadi mde balozi mfaransa bano mwana mshewoni wadunga bala pia lama planto shahat sora aba delegation ye balo jahunu wando wado mrengo aeroport kujaona officiel ebanu emana atutsore ngoye akwe yuhunu horo Henry watoka wa mrenge hunu wavumma shakwa jaje nende wa mrenge ulaya na wala wa officiel shawo mbabanu yarengwa ndo wakataka mjaruma le jumbe la Macron la ufome la France ne la tamdafana wakati ajola wa officiel atsojorenga officiel balata ministre etsorenga ni moto hula balate ka hatsonru mani maki ulantsojorenga officiel shahorengwa ndo hondo aeroport ihodo loteli hodo malasta hiki shabitswa mashana nata hore mara ya hensia awdone soke kaka jajiramba leo awabiru jirambua awashi jomzi yande ego ritsenjeze juma marhaba waangalizi wa shirizi mdushileo haramai radio kazi wana baba Abdul Hassan usiku wa jana watu wa mhono usiku wa jana fundaru watu wa mhono katiba baina wamseleja ukana ndiye mipaka ya hensi ne miyano wala demana mwana mkumura bosi wala mada lenu inyama irindinde namna hensi sheswa shamaore shakabwa Mfaransa kirasmi ni rais mkomori watu wa katiba usiku wa jana la hula zaidi ya milioni jana na nsanu za euro ngomitsano na ndaru milioni jana na ngomitsano na ndaru za euro ikawe mali mhono undo katiba letu la mhono ya ukale daula Faransa wajua usaidia daula Komoro harumabari na maji za mahamiraru hausaidia haukana wa Faransa wale ukana emana wa Komori wenda harumesi twasha hao shamaore sha Komoro ukana sisi hanjume karno poro kubali katashi wa Faransa sha Komori nabokana Komori kabati la pitali kabati likoli kabati abane mana waruhanga zija wenda umaora harumesi twasha Komori shahatu abonge kari jana la pitali jana na likoli jana na mihono hazi yabo wa Komori kwa nado ndari mwisho shahao sha Komori inde maana za hema pesa yangu mkataba huu sha waziri waeze habari za bonze bwana Mswefu hata mmono mkataba ule ni waziri waeze habari za bonze wa nchi ya Faransa huono ya conference de presse ishia conference de presse bwana Emmanuel Macron yafande na Azali kuhusu mdungano menhumu hata rais Macron hatimbule rais Azali ana masuala mengi bwana Abdul Hassan harma ni masuala yangu kaya yabiri harmansi ya Faransa usiku jana nano mkataba kaundu watu mhono usiku jana ya ukana banorizamba yosho twashamaore sishasi wale Mfaransa kirasmi ba ujotekeleza je harmwale swala linu kaya la tema ri sikitieno rondo kamnugabo masala mada yanu maraba menji ukaya
kati lejeza leji awule suala lilisitindria labokaya owarizaya basimbuha sababu demiano hentsi orita shauhuru keja kanyangu mbenge kabajafa wanu shawandu wa mandasi raza alwanu watsa uhuru unu na vimenya matwirindile kazi jandiza wala kazi jani marusa wala kazi janshangaza ekara isazali ya uzemi ya noahensi okara mbio kwa katohuru wakaurengwa mbabaha kahaulia ajahunro uhuru rengwa awe yewa ekatujwe tafsiraho uhuru awe kahuzu emipaka hensi kejabidi zidize mkomore reka humlindanizo nane kahenda habile maore ya ukangwa anzo yireje yo mihono nahe komori yo ndio rajo na mastajabu shekare sazali hozwe miyano zilingana naye yo kabatsata zo shangaye lihonda kazijandiza mimi kazijandiza ezajondiza de kahende hamba makro kamanzo shesi wa shahanga shekenda shuzo amapesa zilingana naye zimjisa kazijari marusa ilihonde mungu lwazo ko inde atowale swala la maura rumejuma madaula arumezi yahe ya mwando na yo waka ushindana tsazi ulikoje confirm mdwazo kaya arumaze tsabo za berlihindi rijari ka urampira abantu ukaurelwa arumetere ya maluzini lejimbo la toifa lijuhanga lihezi wao ye balozi mfaransa juhangu imwaza lasi hakansi yikafa ruye balozase ya kensi kajaste ile jimbo la toifa oka ntida makomoro na mtsawa nweda mwini yala waitim komori waitim komori waitim abantu timza anize twabia za mwendo wa uruma hahe ntikabila bana timza na mtsaho ko bango jo urambuwa shenti kabila komori komori mrumrambuwa wo komori wo mrumrambuwa riwonwe marasi wabira bano komora ze twabia za mwendo zahe unchu komori hata na mtsahe bawitim komori yo yabili emdazo kawainde ya huza ye 269 ha ya hekodi ya hatu za hepavio daye azuzu yena bolero na abduswef ezi amando ayuli yode mana ze meli zibira wobarini hozi kazebera mu ya komori ziuzawe mizinga yende yahuze kodiyo emdazo kawainde raisi wa mando yakausisindiri ya urume mabalozi wa jeni wa kilensi hatuboze doi mdazo kwa inde mru wa ndani ya huzoraya wa komoraba pesa wafunga sambileo wakauzichuza amantuzi banu leo dabo mshangao shasi tajeni karjadiha asibabu de masuala sheza ntabisha dabokera isim komori akahona na ne rais mfaransa alafu Macron womrikao hamkazaruma mahenshirini Macron ya mrenda mamna mwana mtiti ya kaumuzi za buyamboke daula Faransa ngerumao ni mneja na mtiti waima kurako nzao nesokaya abantu daula yoke rumama yorumahe kompetansi yende ya mwende setatu atomla piza balata hama mrutswelewe shizungu na bo Macron hakahumrongoza shizungu sha CPE iliyelewe hamda shizungu sha CPE bala hata siraruda matrineli rele ukaka humde yeya katsi bala ngutse hwadwazo kabala ngudeziwa yenetsi hampula magozi bala kista shizungu sha CPE kujashelewa dashila sha safke wisho lisho Macron yakahumrongoza hakakaja kwanza mrongoze shizungu sha juu hawe yakaholewe mromrongozawo kaja shinda elewa yo hatwara hampula magozi bala mde yawo atamrede nushitsoyindwa ata rais kajele ukaya wala hamrede mwana mtitingu mdeyo nekada rais bala daensi ngeya jasinyeye ajali ya mkataba moyuna mobai suala la mandolo hatwari rilamba bala ramboka wengo ndo yarenge mapesa yozemi ya noahensi opposition nganyida enyi wakomoringa nyida ekarifa sibabu ndo muyano hensinu yabonge jokari rende bo munyibara bo mama ngwasheleyo haukari juu mbana hele katiba shabada nuko ajazo yo hambilwa abalata ba kwa jamaruha abdalano baida la jinga wala jinga haukaba ni hazatu ndainu ndo utsatsawa yuzwendo yasinye nabotsuka yawo yakausinyeka jako shendo shasinyewa akaujua nro na mitika umsisina na mabuka ufukara kopo amila wanuri katabuni nori wonorenga uhuru
ngeri jeri oneraha kabanu huru daula inuke dondo ama hakume daula inuko de l'etat ani inuyo ihana na mipaka daula shawangu afikiruka daula yodiza undansi yodiza hebenge mwanama ubaidi zenrongoza singwa ne raisi wahe daula habo unumshiba haukaya raisi wahe daula ibidi ya vitu arumwe mahakama ya lahe haukaha trahi e nation rahaye jasinye tishemeza mihono tambauka raisi mkomori ngondo ya trahi nation haukale katibendo ya lisinye habo ngondo ya banguwe maore wandu kwa jelewa tazino hatrahi nation na arumwe sharia shakomori mongoni mwesha sisindriwa demrujopu wapengwa lahe miyano ya he daula iraisi wa he daula hapo apengwa emiyano ya he daula mimi Abdallah ngamambo si wa Komori ritim respect rais hata rais mzamani ritiparwa rais mzamani no oyimru yala wa marunkuni ya jazingare daula yeruma ukifumato shaka jastahiki ya ritende hata uraisi woke tubidandu wadwamba rais azali anzo wadwamba mrutuo mwenza gozibi mrutuo wa bagozibi anapoa pengwa namnaje hapo apengwa anando subuti ya subuti ya renge maore ya ibadili na milioni jana na mengo mitano na ndraru za euro milioni jana na mengo mitano na ndraru za euro hasibabu isiwa bazo kaya ze milioni jana na mengo mitano na ndraru za euro hizo ngazila wawo Komori shaka tuju wa maskini wanwe mapesa yayo rika hundi wa wana likoli yawende yakawahaze likoli yala yanikuwa wana TGFD jabu AFD wawo wakatu ni kwenda ula Komori ngani kwa AFD waje wadorifanyila yemna likoli yemna aze formation na ordinateur yoto joenda haruma seminary hata mapesa yo yese na yo mapesa kao ngala wawo hunu Komori oni kwa ISP wawo AFD wawo ya ngala wawo bana haukaya yende ulone security yandani ya hatu yabo hena viwe birobala hena meli birobala hena rogozi birobala ngabala wawo mapesa atoma shashi hena usiku mapesa ukarja paro ya wono ye controle de daula Faransa abare ngare shauti kurjo mhabili mihono ende ya ruleye mna ordinateur yala mapesa hatu shanda borilo na wango koza nkiliza hao gizo amaguru weti zitulo makapukani ngaboze visa omrude mandati no visa bana zihwisita reka utimiwa reka kujatinie mapesa ungarengwao ushashi wanadamu jana wataho visa bana wondo ushashi hena usiku ewe na nrujana ndo ushashi hena usiku 30,000 zadro harumandu jana wanru watsanu ndo watinwa ho visa yemengo shende na tsanu mapesa ungarengwao bari yayo mapesa hatu wawo ndo wajo were ngazefi za hatu zilobari niho were hama kuntu ikawo European wondo wa controlo hombani mwe bahara hatu ngwendo zao madini menjiwa yarengo hunu wenda zao wondo wari kolonize hena mrwanzo afanye mkataba banu nena mrwanzo yanjiye banu ne base militaire anzo yanjiye banu ngutoze droit za ujaharuma ya daula Komori kabla yofanya mkataba mapesa unganjo harumwe daula Faransa he konti ya Komori ya hatu ilo Faransa ndo ni mapesa hatu wawo ndo walo ne mapesa hatu shabano ayoko hatu riba akunojuwa huze mwala huze mzuwana huze maore hasibabu usaidiwe mapesa haho ani yoahibu sherunganza umruyele wa daule shwenri bansi paro ambioka wandu warirumao no wandu wariruma ngabo wandu ikao ziankili walonizo ndo msomo wa vomezi taino iko jayidhibitishihe eshwendi ni milioni jana ngo mitsana ndaru za euro ishwendi iyo ya handani ya bili ikoje pase kuntuka ya wanwandu enzandrabo dawe yakayari wafanya mkataba runde mapesa yo asibabu ndo uzema ore hasibabu nono bo wandu kwa na utawaru mwebara maore ebala kajambo kabatolwa miliari zaidi ya mengo miraru nanga vingazi wawe el maruf namna hiyo ili wandu yemdazo kanga sina lapita lilo bamba ula mtsanga atakabajatula shombo yabo namna hiyo ebanga sina bezo yo henda unga sina bezo ya volonte ya ufanya iyo yo aibu
haukaurenge media mongoni mweze programu mongoni mwizo wahamba ukazabwela sa wendorenge lingi ya shirika lijalikazabu ya ukangwa rashawe la pitale mapesa yayo yaja ya ripatswa ruma banki ya kiafrika ripatswa na Exim banki ya mashinwa wariseda mapesa Comore Telecom ele ngotso ruluze maore hasibabu ngarendora raundu ala pitale tsandoka wondo mshinza nrabo sindoka trahena soho zuyenti shaharu di paroli ya raisi gwendo wawe wajitiye kale makalimango wayo utwamba nrabo tena juma nrabo nabo wendo kazalili abo wambe shantisha sinjanziani ngozwe miyano henti ala pitali yo yabili yararu yebanu yakelinda hivi ujobu we formation risoma ona zungu na yabo wakati wa ukolo rikwenda resomesa jaishi Maurice na Seychelles mizinga rikawasedi ya utabibu rikawasoma shizungu wakala wa mafundi hunu wenda wesomesa Maurice na Seychelles na Uganda yimo rewasomeselu hashi Faransa rewasomese namna mruye ko kadrensi wakaupuha bana eban leo 2019 daburanzwe ke im Faransa mujo asome o wataalamu wazaha wawala wa Komori bano wenji yemesperuisha u Faransa waje hunu ajasome wana Komori wala mastageri wala waje wasome hunu o winji wa hawo ngwabali wao ni wana wa Komori wende wa wasomo shabada wa wazungu ngwaringo kangwa jona ngilmu kabati mru ya hanetswe zero kankr hamamzungu shanda walo na rangi nyikudu shangwa asoma warumwanatsi wa kiafrika wende watajirisa zensi za hao heze ngilimu pia shabada sina zitwa zidiro ngari jinu hao bebe formation rumaone mfaransa wandrika wata wakatahe marome General de Gaulle chatongelo Faransa leo sinde rako hendo wa babatu nwazenza hatwende wa wane guerre mondiale wanilie Faransa juma wanda sibo kwa chatongalo na Faransa dekina sisi wa Komoro shemana watoriste hindabo mtojiste kanjaja daraja ya huzemi ya noahensi ambaba nsima kankr siti makankr lintoifa iraisinguri posheo kakatine kompentasi ya uruma yote ya ibuho demisione siri mwamba demisione rangu kabula haka uzona mzaha kunoju uzemi ya nasibabu mapesa kayiri ya uzoranyi ya raha nawe ukahuzwe masaha haka uzujando wala uzoranyi ya we huzujando utrahe nation sambi humtala joli honda ni hahe wewe utrahe nation kunovuruzwa la joli ngojobe wabokalawe ni ufuma jasule bwana mro mngokaba nurwa hitwa urwa milioni za duzeni za wakomori hitwa wone yenamna bo mwana ma ubaidi ya ukaya henna japawa lijoujulo kaya ngalipangi wao lendela mahizando enda maore aulije nao na limingiwa sondo keo hatori zero kabati ruhusa ya mwana mkomori hoenda maore watina visa alafundi zora isia sinye ya kubali adoe hansi reserve sha abona bakemrele wanu hema sharuti bari sinye menji ya Henry halafu ya rudi tena makro ya mshelezi zaru male katibalila ukaewe antasio babu ngabo katibabo raparolita muhono ya ukaye mrujwe ba maore haja Komori haujofanye tendo Faransa hata waja Komora rumazenzi za hatu ngarjojwe jeri mrengerendera mhukumu iho na bosi wa Komori karunojo ararenge mru maore hau Faransa rijeri mhukumu ba bizole katibelo litulo mhono no wana nyasi wado Ulaya no wado maore mwishao kaya namna Europeni weba wesen fiza hatu wao wanu weba we madini ya hatu webe hawa wahibawe zerasulman za damnite za hatu werenga wenda zao ne mikataba ya hatu ya bibiri sinye we sinye wo werenga zao yabo batunga sina Komori bawo webawo mbabihula wejahunu yabo ndo ngo ajufuma pia wafe wajufa pirizo pia azali hasinye diaspora wa ulwa yode mana makro ya mjibu na bukaha kaude ya tsene Faransa ya ukawanu kwa tina makazi Faransa shawanu wandu warengora ya watambala Faransa ani abama wandu bahi zinrukabu shama kro henda tambo wa Komori wando hunu ngabo wanadamu ikaungani wa stay ngamu wa stay madoktori haukanga bo madoktori ma ingenieri ngabo ma fonctionnaire ngabo ma patron o wandu wao pia ngwafaidisa we Faransa ngwaona akiliza daraja zendam ekakutusteho wa Komori wao mimi Macron nigerewe Faransa leo ngani wa stay chongalo kawa tsomrenda
iliho ya gozibi tinosubuti nambe wareba majinrubi yawa tinosubuti helangaji shenge tsinda bokayera isi tijosubuti na bokaya makro hatomrendama yejinrubi badala ya gozibi ya ukeka kutsustehe daula haho kutsustehe mara yaho walohunu minga mwaste bukawo na akili woma docteur woma fonctionnaire woma tajir mapatro wanrwawo pia ngani wastehe kawewe kutsu wastehe yarudamwa biokaya omdungano wa haho na kodo switene rangu 2016 ekanje shanai shizungushi kashangu ndashila shasafke ko bidukate leo kanjele wanani na mnisami katele wanai mananja kanti zeba shizungu shambani makro kwandari sahilishe hawo ya jokera isikatwelewe shihu afwanza si watitirelewe baimitele okaya harumwesu ala hiyo ebala riruda ndabaruma hiyo ya kwanza ya mdeye ya monese ndongo zinji bala ya kwanza monese uveke nendata ka umlaho homdungano ukamira nguleo homdungano ula mimi ngami opposition wa hahora nguleo raisatse anafikuru ka opposition wa faratsa uomru msedo ya mweheti haukema na makro ya kane furso arme conference ya mbazila dabokesa msingisi amjokaka jambazila nge yako msingisi shawa sinyerangu nge hakwenda mlapize yarilahu weno wana shahatu yenti kami ukabala ulatindera isile yako tinde yako na hulwa she kajelewe shizungushe nene kajelewe shasafke ebenge zenugoza juruhulwa edoula hatu garambao wananyasi wa Komori walo maore ya ukaya nasina usikitifu hizo marendwa auka rangunde tarehi ya leo monsieur Kamardine député wahe maore ho Faransa harengele katibalila mbangu fereshe yo Rais Azali aukaza nobozinu rangunde makati owa maore wa independence ya uenda wajike wa Faransa katiba mandali no maresi wabira banu wa haroli tamono kwa jaka ukubali ususon deseje shabo ranguleo wajoju wa harumwe marengwe harumwe baril hindi wajoju wahezele jimbo la Faransa wajoju balaye beramu ya Faransa wajoju presenter Faransa bwana baba mwele swala lenu ngamaono lisokana madibanu kabatinamna kana shudaro na Faransa ilanti pisansi maoreke no poro huja wetika irika rifanya mdungano relewana ritimana kana sine Faransa na sina mdungano haloranzi na sina wani ono sena mnayo kutoneka kweli lazimuri le jeze rikuru wake mdungano na sina Faransa hayo hawoka na Faransa ilanti pisansi kana ushida rege maore mvu marhaba menji ngamshukurio karavinu tsahir dakika swamba astaghfirullah ngena betafsiri musele suala shamuhabiyo voilà musele suala si kwanza astaghfiru yemo kabani wa hata journaliste ujamba mobala limtamroni haukenzo tinzo wadhumani amjoka kuti bazimani wandu wa ufukara ko po amida emrujo subutamba rongoze amena namna hiyo wanda wala boko urengo wandu ashahawo wawajirisa zina wondu mapesa hata usiri ngabo wandu boko wanjo urengo wandu ashahawo wawabe habalini wende wa uzu wamba na umekaya amjoshida nudirage mwanamshewola no lade mrusha hahe haukabale rasio kejahea sawa sawa no wandu ambo hizo ngabo wandu ikawo owanasha hawo wobala wanzani wendo dahoni wende wa watseleso wanasha hawo no onde mapesa hatabu za warema wende manekawo mgazijaru ngwamba ufukara woko po amila wanumru mwanzamvu yetu tsorenda izwanzawo bahari wolange mtiti ayo masuala matiti ya marifa mashash ya wandu watsono wengwe wa ujerenti ndujo subutamba kalima manena mnayi wa wandu watsojo tare dodwazo kaya owabushi wako doja banu weja werengo wadzadza hatu no wanasha hatu no wababa hatu we wabe hauromoni bushini wende warenda masakalavu kujazijua zisongo mutare yarume tarehi owadzadze wa ikoni no wanashe wekoni wako jipulila ruma yengo yekoni wafe wako jipulila zabari dukaya watirenda masakalavu na bobushini wandu watawali yedoula hatu handani shati Faransa shawa haroka masakalavu wende mananda jokaya yekaya mazweya ya toifa na mwendezo malezi ya toifa kundu mrulo na deya na doktora
ngusubutia rongwe makalima ya uka erifanye konga sina mvuhana ngwaona mvuhanasi lesu ala linunga sina mahamengo mine na mine ranguno daula hatuketsu na sababu de namna hii karla muhariwani kasho arijofanya inna lillahi ngawandu ajotsele so wana hauno wana shauno wadzadza hao hasibabu tabu za warema na wandu adona vizo kazamba izo mbenge hoetswa naho ngizo shamruka boso eta kijeni wananyuho hawarenga medianro onemiyo mokahamba makalime namna hiyo izo zo ukakatiba la hizani yo farahato wana wajawati juwe sino ngarjoze majandwa mwanduza tupia ni jokana mvu ujoza lejandu lahe mwana mshwahe ne jirani heni jokana mvu ujorenga hatabu izo kazamba vaha hadisi ukodhwa na wadaula yeusubu tazamba hau watoni ya wanti yo zamba hau kaufukara kwa upamila dili nraru baidi ngabo wadzadze wazaya wana wawabe hawende wasome bonze walolwa ni mafrike walolwa ni maamerike walolwa ni maeuropien walolwa ni wabushi walolwa ni washenzi owana hawo wa wanaashi na wanaume wabiri mahazaidi ya mengo miraru kwa jono wana hao yabo bahimza zimza mwana na mbaba mwana ujomba alhamdulillah tsorini kama pesa bati sati nsumunda mbando ngo tsorini ka emiliaru renge mwanangu wo bahibami nsumona kutina twama ya ufanya research tsaho bantu aliyo yaje wamboka bo warenge mwana hangu na tsukaradhi wamlola batina mahari batsulwa mahari atufanya shura atufanya mbandongo tsosa na hena mkomori ujo tsosa na bomuna hangu warengwa ni mshenzi hiyo tsosindiza mnako linsoluke mbendwahe mwanangu ya nerea hatosu kujweke ukaminde na uzaya shahwa batsuni kabaminti na vu be mwanangu timzende yasome ndalulwa ni mshenzabo ntsumtsaha tsoni kama pesa yo sawono wazawo wanawelata warundolo mobarini tiburabo ntsiya hatu ijore manidu jamuna rpene shari izo kazamba ufukara ko pamila watsaho hurunu waono leo maore wa maore wawo kwa tukubali ngabo watukubali ngabo ntizilo na veto ya bibiri watsahele suala la maore lilamba hazizafanyiha ili maore rirejei wa maore wandisoritzengela hunu wafanya asizi wamba wawapara wila seminari ya nrabu ikoje konfirmo kaya valela koka na povula koka wakoja wakenso pale wambendrabo watongesha ndarmo lende yongulo mona referendum andrabo na voti zawi jitsobwa na nyasi wafuma wafe shabara kabaja kata tafsir hele katibalila emko twalendrini ekale womfanyasi hizi mdoji hudumu mesperi wa komor kabaja kata asperi bonze si wandu oshidensi yatu ili basi webatina mjeni leo wambe ufanya asizi urudabe makroka utahe afanye mkonti mabayuer defo wa Faransa amadi afanye hamorisi waje warisedie baheye raisi mfaransa msujo kaselwa nayo bahato mitelewesha safke ya mwambio kaya emergency kambaruma tele emergency okedwa mbaruma media wompango loka gaba utsongovu rizandro matsoni msujo kaselwa nayo ba mimi telewa ndweshi zungu yoto fanya asizi kwenda ruma referendum ujamba uresevoti uridile ungodwa ate wala wari kolonize wa wabe mahore wende wafanye mkonti wa usedie yakili yahu wamba wana wakomori ngiyo ndaba wo huja wafanya banu mumfanye wahandani wa banu wo parema tajiri wa hatu walobonze haukangwao nemesperi watu walobonze wajwanza waje wafurnisenti ya twinu no walo banu wajwanza wabasa uhentinu mfanye mkonti wa taifa namna yojuse ankiba mshindi herangu ezijula wanaru mkonti wa ankiba uo do bali yewende watema bayeri defo wasaidie zepula mwasaidia shamodo marengeze empoza hatu ratsanga usoni mwede ula Faransa wajo werenga banu mwende maunjile mapatro eya Morisi Mrudanda eya Doha yone sokaya nyizi nrukabu abuka mtina akili kamtina maarifa mwede mana namba bobaidi ne lalonda ni hangu wa micha tijoshinda njere ya daula inu ekepa sadawanu tijojere daula inu hambuda ekepa sadawanu manuhende santi unumpango shakarunodwarenge fikra za kikoloru ninde zanzo zende senti manama ubaidi manama mhu wangu ziku wangu
fahamisedi Ibrahim hahanamo ya dongo yamba ya dongo mbokaya vanu akili mbali usoma mbali vanu diplomu yokaende santi akanga bwandu wa juhamo walona diplomu noze diplomu za ungizo valizini zokazirumishiha haukabala wehifa yawe diplomu yifu ekawa juhamo yawe diplomu juhamo sinwe ka diplomu yo hundanti ye engineer wa kabana no watanla mwaho ulemengu wo wahafa wanaho wajorenga ze diplomu zila warumie kwa jajwenda likoli shaban diplomu womjarada sheshende sonsi yo hamba ankili ijetanganye na hikma ukena imani yefubani ndende sawonsi ekakutina zano wondaruizo wekujwende santi shaban umjarada wa diplomu zomruskane wandu waskane wansi wandu alona diplomu mshizi ekango unazinretswani resi mkomor kajajwe hamswa hema gunguno rilazi wano wanasha hatu kamilienti ni makro hashizungu shakisafukesha sepe erashelewa pia halafu watsehe mawaziri na madirekte wakeho wareme kodzi yo hatwari nziro tiparohamba andwano numjinga tamba mime sana joruma ye dawla inu tijobaze likoli pia tijobaze likoli pia ne mabehe wa kijeshi ne fonction publique tijweba haukentinu ketina bezo ya mishahara mingi yentinu ketina bezo ya nruwe njiwe rumishihe wanrukume wajoshina wende seminanti oyo Zidani wa entraîneur wa hema pesa ya liwao e joueur mfaransa uliwa mapesa menji ajoshindali be komorinu diza shahara mzima he diza akali nkapuka la mera shimidu ara la kapuka la mere komori inu president wa ekipu wonza joshinda gerenti inu shaunu marifa mashashi na umavuhelewa na umavuvolonte wa ufanya yawe kale werese hanso ajenu hendala piziwa katujwa ngufanyoje ya sijinila asiziamba afanya ya sijinila referendum yamba afanya hasibabu milioni jana na mengo mitsani na ndaru za ero ya huzemi ya nwahensi wananyeswa aloma wore wadungwa mbio wajezawo ye majapa wao ya manyihe ebango nolo na rujana usojo wajere kutuju wajana wasawa ijerfanya majana meduka yawezo bomba atomiki zigozi mndameni mizinga maudu nizo panga obano hao iso ndizo panga wo imrulo na mwana ya mshinda rudenda renga nkabu ya jamnike mshemnya wo ya mlele ya kutongoloke hatari nziro ka yondo bane daraja yensi ya waswili ebenge masuala yo pia kazi jandiza kazi jamshangaza zofana ne yafanya zojise yafanya zolingana ne yafanya welonda yeba marhaba bwana Abdullah Hassan au ka sarinja wa musumu mpango lazima ukana wakomori wajunda hobonze washanga yao ukana kuonesa ukana sirlo huluri himi fanyo mandamano garfenja ngarezo jao waloho ndani surtout de wanrambao militaire politique wanrambao opposition ketina santé au union de l'opposition au union de au union qui vient piran tujana mbe inu kabila hindri shawo ole saukana de militaire politique walokinyume na zadi amango ambondabo amako ataima za kweli wana Abdullah Hassan mu regime la Facebook FM waenda Baraka FM besu ala linujo ne saje makatika yao walohunu bonze militaire politique wa opposition hesa daraja zonti pia ujotamka ajari mwana swala linu no mwendo hao inu mahamira ya mwana na kule nazalo ambako ma opposition wanaona zadi ujotamka aje har mwana swala ne opposition ya leo ilova mtiju bwana mabdabu suala jema ti habili juzi juma samba ukaya mwenye baraka na Muhammad Ali Swali na Ali Muhaji na Amedukari hila na nyimlovanu leo ndo suku ya hufa osukwa hemi ya nwahensi yipulwao hauke kamfu ganyina tarehi njemo Mungu hauka edaula ino yimlele ni imsomesani yimlivini yimlekezane meshani ibakisha hawe hansemi ya nwahensi nuvanyu mlive enamna mwalelwa ne daula ino haukabanu ngamwe hatsuzo wana hanyokeza hanyu msamwe hatsize tarehi mamaduru mumahame ngo miraruna mfukare mwenye baraka urumu zaidi ya mahamitsanu la duani uja urumu mitsanu
ya governor ujangolo leo eka hufuno hatizo wana tarehe njema abo jokore ne kutwanze ndembeboni banumruke ndembeboni ramru ye jafarkia na ne dunia shenu ladha ya dunia yenu wonao shaye ladha ya kweli ngiyo uzimu iho au kama uzambo kaba ha kontineri mbili Mwenyezi Mungu afungu kontineri mbili hawe hansi zabo mwanadamu yenzima de stock yoajo utini yojoru mahun duniani yenzima ye vidi yondi yojoko bela Mungu le kadola umbeli yoyonde yanzo ejayo banu ema position wa komo rwangu arumi yao ye stock shakwa toshele kontineri vidi wa yera Mungu si wasaya yoreshele yao le kontineri vidi au kama nadamu yeke sa stock rae jafa karina ula wanrumiyo mbi njema shesto kumnyezi Mungu yarerea ngari rumi yao eheyo yabidiri mwere ketsu bidiende vidi dabantu banu yabidiri jaze kontineri ya Mungu ya humrejeza nando hurejeza yemiyano ne sharafa shahensi hawe akawora mtendeza rumayensi hatrahise nation hapo apengwa idawla hatu ne shari yebidishi mhukumu hauka abo kati rais de la republique hauka hatrahi ye nation hemilwani mizinga hemilwani sharia shimzingiza na ikundisha mabandi wa mzingiza shaho kweli rais wahe daula ya kaya kati rais haukaya hahuzuye miyano ya hele toifu ema opposition wanu kairo wafanao haukawanu mahahu wansima opoza wanungwanza we yeyezi yitilwa ruma plateau ikazwa na walanda na fursheti wende wambilo kabo mama yezitsa ino ala sandwich bomi bara karibu mezani ya sandwich wa uraisi tsauno ani ngwanzo waeleshe wa uraisi yo kaikiri kabaja plateau ya uraisi intidine wanungwele wao kautaho raisi banu wauja plateau na mandro alao saladi na ziyazanku uraisi intidine unu wausimbushiywa inu wauti hadamu inu mrusimbuha mrula tazemvu mrula te mali mrula te kabila haukaya yutaho huru wokaja paruo na kwa yajwambo taho faume parambo kali swali hamba ukaya kamrunge opoza katina tabiri za ubohawela urumo yeyezi na mumtahe bawoti opoza uofukara au kaze tabiri za mrwake rais abo hena mvu hena biswara hena strategy lazima ubohe uloniyo urume au injie eka kutunjia ujereze rasul malivaho manyise namna ushida maudu uje ujijere maudu joko ruma sha ukeneze mayo komru kopoza sha tunjia ti uruma ti ujere wanti maopoza mimi tsandisonja harara haukaya iyo sawa na nduwarao mpira ubaidi tiparonesa mfano kaya rikana kipu ya doa ngome wesheleo ya arbitri centrali holwa ye juge de touche holwa ye délégué de match holwa welewe hadisi o homologue wa hulwa arbitri central arambio kaya na mtsodo lala kamjaro mwe surfasi na mtsolala bamjodo vuza penalty ompira wo wisa rirema 6-0 karja shindo lala sirahula ta homologue ayo sawa ne ma opposition sawa nengome ya ntsuji rirema 6-0 na borulu ezikayo piata arbitri central ne délégué de match ne homologue rihulu no rirema 6-0 karja shindo lala haukezi unoza hatu zovro zokazibere hato lala isawa na wanu maopoza zinzovro wankwa jahana plastikezi uno okwa junyama otwe mambwibu bahinda wanu ebjwele waje opposition ikawal bitri centrali henza ye goli henza ye milieu henza an yonkipu remal bitri remajweri ije majweri wa raisa zali etinde goli aliswali hamba ukaya eke goli haroha abole bilonjia azalaunri habonze ema waziri wa hahe rema defense rema milieu rema ataka rema elie wapashi ya pia owaloba numa aninda wala matakuraji kwa tato shinda hatamru mzima ya himan rukume walaani wa umbiso walobonze zabari kwa tuanza lefuli bihe
ngwawe yao ngatsongoba hamapandala wonoposo wakomori pia ngofikiru kala majevie warahara wanja mundani warahara wonsi pia hamango adongo bahapandalao ani balahale wahandu wadongo hambo ande mamanlali wajua mamanlali dawla wanandwa mararu wazidakani wajitazidakani pia ngwa wewe wabaha mapandalao ani ngwanzo wele shoye zaruma plato yenu yezesa yenzayo itwanzi wano wakomori rowa lobonze rowa lohumdani wemrwa siasa wanru wa serikali pia walobonze wadungwa mbiyo hiyo atotso shidoli lebo hanyu nyonsi wanwa komori ndrabo kasela wanuna ndrabo bobai karina ujuo trahi sayensi ho wafungwa karino ujuo trahi sayensi hemi ya nwa hensi shaho kolabore ya ukabanga sina wanru maopozara nzori lile sinao haji na nwanru waruma mrati fojonga mbe muzamba omji wa shahudu wanuma krimineli wanuma asase wankwatina murwa hensi no opposition wanu ngwanzo wele shwaye zaruma plato wanu ngamabili katele wangu ngona ma opposition amanga bojukiti minusu hao katele wangu ngwafana zidona kona zade uondo ukweli ema opoza yode mana kaonga ngamrande service ngamrande homage ngamumnikomdai Ibrahim Ali Mzimba moyamba ukaya titu wa siasa pano wenji wa hao ngwanzo wetu wengwarao ewa ngabo wanzo wengarazali ngwarao ngwa hamanlo pumbula samsirini wedona pumbula sa de la samsirini liza dum 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 hamade majapa wa mahore endon rensi endon renge endon rensi endon aninushungi anwa pasha shungi minga mwabilwa wangazija no wanzuani no wado mmadi ya ukana mtrawe maopoza komor bawanu na ndrabo ngwanzao rife wowo weleshe waye yezi haruma plato wanu na ndrabo na mtrawe bomaranya bawanu wedzi wanu makazi liyo wanu wadzwe ya klimu na mtrawe bakomoro opozisofuna basi jusu wanu andru alona nzaya kwanzo wele shwaye zo jambilo karenga boezi renga bawera is hansi yese kawe bloniwa joka katutawa halembelea habambazwa honda nina bonze katina mru hatembidia mwana adam katiniyo hato walo wona ikwatuju aminu kangwa wona hezi hato shinda wedafi mkwatu shinda hamshinza nrabo shabu ndamino baidi rijerengeze riski arbelolololo dahu sisi karno jwari rensi ukangari rambu wao karina ureje dingoni karina uzemi ya na hensi rishangire wanruwa uzo mwiyano haukabanu yotohelewa bobaidi ni opposition watohelewa majara hamyo honti anunga muhenti zo wanahanyu diktaturimi ya wabanu kabulo kandanyi yemruje Muhammad Ali swali wafungwa pirizo wotsa wokenda nikoni emruje mwenyu tola wala furiera ulontu jini ekema shughuli yesa ngojo kwenda nda kema jilisi yesa ba ngojo ka imam msihiri au denda rumantren mayampira wa mndu tujini yabo mrujilo le maudwa haho eka ufune maudwa ho no wana hanyu yondoza vama na wa siasa sha wala yamba pana ti hoja mkwehe mwalimu procureur sako hato wamo shatina usubuti ni yambe bayo ani ya kiteknik amba ukaya yoka ikiri eva nungwanzo senfiani shetwa shitilowe ani ngwanzo senfiani shashetwa shitilowe telewa welewe hadithi isho shingazija watafsiruka yengwanzo mwana nowo mti utinje maji omti ani ngwanzo zaye shakutwanzo mti unje maji busawa na opposition kwanzo wazayo no mtu utinje maji kwanzo wasenfiani shetwa shitilowe bani yoke kiri yoda mane kao ni mwabeni madhoma na opposition nyima krimineli nyima asase nyima kazilio nyima hahu kerazala nani kero wafanani ni wandu mwemilwa ni wandu pia mtu washindo radanzi mnamboaze kana apeo malahoni hanyu mnamboaze kana apeo mobiro hanyu mnamboaze gomu ne makoshi ya malala jesu kawa sensankati wabukana mahamiraru wawana nandu wafanya
wafanya watojo vuruzwa gazi wabambaye vanata bahuta kutsuwaona ngodona limhaji ni maji ngodona Dr. Amidu Karihila ngo sawano wafungwa kutishiyata ngodona Depite Msedie umuri ngodwa mwishia ngodwa shia Papa Mohamed Sule wala wahibu jamaa shetani watawa waturuku yensi masahau ni wasahau yensi makana makawajaparoka mrasia sopoza bana waturuku ni wajituruku wasahau ni wajisahau makana hamaka batu position watafadilwa warendo shitsohinru wawakubali watoi ngwanambwa wezekana peza hao sisi ngarambao wananyasi maopoza na mdamwembe nuhebo manzo mwengarazali na mwende bamzimba woyamba ngutsuo siasa haitsuwa msaidie woyamba kanopa rojo shome ngurengwe monopoli ya hensi hataba ngudwambo mze monopoli hende kajara mru shanyi nyinga manzo mtevera aji vanu strategy za na wafanye jamliwa wafanye jabdulu abi wafanye jelbaki wafanye jadia kema furakatsu heya wale mwana urada na mabido wa mesengi na lemwa joka ngwendo ndretikeza mafura wozemi ya no hensi shari joka ya wadeside wende wapepengwa shawansi kitone zanongo zinu ntindwela yamba lan kaikiri keja parokiri yeshizungu jamais Muhammad Ismaila conseiller wa matangazo posto ya mwando ya Beti Salama lololo ni matangazo ya Hemiri ya Beti Salama kwa FD wandi mongo ni mwema watonya wakwanile maore bahingo joshangu jonda artikli ya ibire azalaka na haki ukwema furahi ngahe yao emanamru ja conseiller privé bana mzee wa hatu fundi ya haya uonja jumlaumu ukawala tsomnika katikati ya tekono na garilahiba lijazwa ple besa wensinge ndao maorene huziwe tsandrana yende tijimbabi yende tsomnika garilahiba ulite ple ya tekono awe ulembeze mna mhonoja warumela garilahiba watsinde jwamba ndomo ya miyano yansi shamdu ja Muhammad Ismaila rijuwao kawo yihaka FD wanakasema madepite bas daza ni madepite walonda eba le swala la opposition litijore hanye deba bobai na ranilo wafungwa hateka hudwa ngalabo haribano kunesha opoza yafumbwe sami odoshia kunesha opoza yafumbwe salami kunesha opoza yafumbwe idi bwana na Salehi na Shamsudini no wafungwa kuna kuishia abadan na Bahasani na Sasta na Jafari kunosha wafumbuwe embamba makomiseri wa salami walopirizo kuna huishia shana barelwa vote na barelwa vote ani ngaunatabiriza uwengwe wa urais yoyo urumanenza mo yoyo urumano wandu alona strategy sha yezi yoke hantswa mezani yoyo simbushiwa yo mrunja pirizo yo mrububulwa yo mrutabiha shayo kena hole shwa mamrutilwa mau wada na mila ebenge wanumana mbwasalo abo kwa kanti musalo modani hata wazinambua vanunga bo opposition ya commande salo Dubai akezo ya kanizo zinambua vanu wajire de resident survey wonti pia wajifungu pia ro wafungwa ro watsufungwa wajitrapirizo abo mrurongo mbabi titi hunu warazida akonde asubuti ya kazoka ya wetira isi karja kubali wetira isahatu urongo mbabi cho wadunga bo pia wajiranti ma resident survey o asawa tawenda bonze yasa ni Hamadi ne larifu ebela nado Salim Saadi kartufu mbarishimedi au karishimedi hakana hakatawe au karangwe mrumsharengwa o wanamari wahe warengwa olobanu ya jotilwa hajolwaya ola kana karenge japo kaka menase ola akautsa ewale yako watahando rija twesha petari yimlila hunu hajitajido halala riba la fumo mdu na zilandra mzibamba bitoba yudu bahemzi bari hadoka wabala heshishi abitwa balo miomoni handrabo watawa wende wajifungula ya ringo una strategy mitijwa nza to wano bonze wa wadungo kana mrejei na mwende wadula politiki yodi wazalanzao azaliba no adwanze keritawa ebanu dazoka ya opposition ayi wala wandu nasi
wajo werambio kaya vaneka mrege japao mwende maore ngamjo mnikwa mapapie mke marefugee mtawe welewa kamdepoze ngamjo mnikwa visa rabakari na utawa au kasirizalo arilelwa ngarjo we tafsiri ya daula utaho huruko ngarjo faranu ngarjo ndala pitali banu ngarjo nja pirizo banu shakari na utawa eri jango tawatandi Hamidu Karihila ngwawo yiwo mijini wabandaya kamjanyi mlobonze na mmadunge mbio watawa wajayiho wambiokana mje mumbi sabdalano bayi baongwao yabo na mje muhifadho wafungwa hataba hawe kutusha wahabilano wafungwa shabo wala wana wakomori walo Ulaya no wababa tunazaza hatu wangeshi yohemesha hao waondo wambao diktaturi wandu wamba wandu wabula wa hafa wandu watuparo ruma watona hajada hula na wandu wa ruma hale lebe ya mzawiyani walo yiho wandu wa mzawiyano mnungu wandu wa habilo mbandrongo shawanu wanzo yezi waremmeze karavati sawa nezembuzi za sheli wanja modani wala lo wasawa tawenda bonze azali krimineli azali maluhuni ngaranzo voti ndazi Wokomwedo habili voti yo mezi sita kampani yo tarisha voti. Ema hamzima wabaki waru maresi wa daula. Mwaha. Ayi, wando raisi wa kombo wazilera zine. Kamtawa. Ebe ngebanu. Maopoza. Manamo baidi manashe wangu. Ukubali okaya mifundi wa warume hazi. Amin experience he hazi. Tifanye hazinu mahaminji. Abo wando anupianga ni wajuo. Ekara nzori fanyi hazi hama opoza ngarijo faraka au kaye damu yatu ngejo somo azi jumoto hamba shemba naritoblemewa ndabori fanyo hazi hatafsiri ya heda ula shaini mrujo ruma jare ngaraze fikira za hatu sukandae shekaze fikira za hatu kazitulo lana nao sujo tuwa wanruwanu riwatuwa nariwatawe au kakari na uwatashaezi jabu ya kasi karture mazali ya pulilezi Shabanu hamba paka 2021 ngaranzo diktaturi lawe nganzo sharia shiste hilwa iliba wa wana hatu nwana na shahatu waje wa unretere waje wa rehemu maudu sawano warita shohuru unu shekanda wanu maopoza wanu makazilio na kabu wanambo esalu hata shayezi yoke tilwa ruma plato jamrutilwa mwau wada na mila wajirede mabwana harusi wendo majali koningo wa persone mafleri watsongozi na maele wendo mapashenaru mwemiji uhundro wandu wangu watsongozi ngarambe hata ukwatujwa tezamba Faransa ababanda bwajoko maru ndu mwabilokana mwendo ambasadi yekawala walo Faransa washemeza na mshemeze hunejo kumzianidwa bokopia ngwa ubonze kwa jazifani ekale katibanga lisinyi wao na mtojo mfanye konferansi mwoneso kanga riko zao shabungo jeshabuze nongo zabira no azalinga gari mremao hauzuyensi waribabaisha jemavomezi ya soma ya jemavomezi ya tusoma la singarambao ukaya manama ngarizi yao banu ukaya lere sayenje za dakika shenda ya ukaya ngari mshukuri yao ninyi mlobonze ngari mshukuri yao ni ukaya etoma hentinu ndani izo mwafanya zilingana nanyi izo mwafanya zilingana nenti hako winji wa hanyu mzalo abonze no mwende hata heze nongo zinu ngamweshele au kaya banu kweli mzalo abonze shanganyi na damu ya shikomoro nyimonda zeviza mareje yuho shababini mwahula iho mwarengorenya wa Faransa mkuba lukaya ngamanili yaonti nana nyuwa babatu mloyo no wananya simloyiho owakomoru wa unatoma ya hanyu hauka nyindo euro nyindo dolar nyindo gashi za hanyu eraisi de la republiki maulu joko huyenti ngujolawa rume diaspora ya komor shatsu position komor au ka position komor waye hazahe trahizo anzo afare ya njie alafu ye kalawa uhadawanu au karimambia nukaya position komor no wanra siyasa walonez wanu wanaisa wanu majamufu mtanu wa usudia wanru shawanu wambao nrabo wavema koti hodingoni wanzo wengarazali ngwarao vahaza linde watinwe mafura uwalekezi zwe mesha hao ambana mtokabo mdona mwaze kanape hautimizi deka nzima na adiwazi
dokaya ngari mwambio ninyi wa mali nanyi wanzuani ya ukabafanye hamonano wasirini wa baadhi wa maopozana walonezi wangazija wamba ukaya amedabdala hawa wana wangazija hawarende ndushitsohili wawandu aloma opoza na walonezi mkonti wa shingazija emanaramba ho siwa komori karna ujua rende mwedo wa shingazija bahi siwa komori ya ukaya vanukwelaza laka na haki hatanga wandu ababa madinozori watengenti wakarumu mkonti uo wamba ukaya lazimo vanu ragabilo wanzuani wanu na rende haruma confederation henesi washijitenge na rumbiso wa maore na rumbiso wa mwalibo wanzo wenzao bale gashile jijingilo komoro tibahi kasi sikarja prefite vanu o wanzuani wanu ngwaje uribira ukangone experience inja he daula ebenge sisi karna kubaliwa mwendo wa shingazija warendo wa mali malaba warendo wa nzuani malaba warendo wa maore malaba ya tsonga kapitali wa haja maorenda zao singari wanao entere general chakarno wania entere ani entere personnel daula garjo yani li entere general chakarno kansana zifunda rikubali renda ruma confederation arumenti inu henesi washikene bera mahasho shikenera isahasho shikene mawaziri wahasho halafurike na relation viongozi ntizamba rangu hale 2021 esabiki yaho wanzuani ngejohenda na wafanye senario ya mizinga na mini wababaise ila senario ulamale swala ni mwana mabdabo ukananga rujoka na ngasibano shangari unaozi jiriyo nzuani ya ukana zilera zinu shosho shanzuani ihawake tinyangwa ukanaina usikuhusha wanungu alete wao omininga zidisi wao epejeni sejibuza na mwele swalinu ukana banu rizamba wao ngabo madam Sadati na madam Amfidin na madam Monsieur Lukuman Badran wasaga mati wa hifadhi ya taifa wajunde gendarmerie ye hawa idiwa arimeshe so shanzuani ne shaiduku shilonezi mtufumba wa mapompi wa opposition mtufumba wa shamfumba wa lenezi wanaba baba utobirili aje sekondi nzima kolio skwale ule mnungisho kana mpango hatu akamnungisho kwa komori kwa uwenji wadunga wakati wono banu wasawa swidi wa komori shihwi wadunga mpango ule zile lazima harma ya Facebook FM utobe hasu ala hindi harma wandu walonzuani ni hawa lonzuani umakinisha ukananga wanzuani walo bonze abanzuani walonga zija abanzuani ze famiza hao ni hawa lonzuani bakejeje daraja ukana ngebido wanzuani wa evacuelwa watola nzuani wajenga zija ukane hawa ketinya ngoma mababa kwa nojo watola nzuani wajenga zija umali ukasiwa komoro ya joka ngo ataziwa warumanti wajarumanti kabati mzwanu ujoja mtufumba refugee yani refugee abo kawaje una manara warango ma refugee kabati problem nzuani amjoke emizinga nezemini zidi hawo nzuani ya utide mabava nzuani pia eni joko jahunu joja matembezi sawa nabo jojo renzo na mali shakwa utawa haukaya ena wakati wa josu ala rais azali wanzo walifanye woto kreye scenario mmono asizi wa kreye scenario warenge sambibo wa kwanza jafanya asizi warenge salami warenge wala pia wa watapirizo wajaru referendum jesho la hongulo mhono wala wanja pirizo wala wabihwa wala wabomolwe manyo zevoti bozare wazahiba mmono feswali salimu mutu waremwa mizinga kandani wafu gazo ili wanradi wazesu alokabwe bavoti wanradi ambaha wala wahafa lewo ngabantu bafanya ngole gerla mustadrani litilwa mizinga ya vyo ya rahisi tilwa misumar ili wanradi waze zila wanzo wafanye lewo wahuzwe miyano ahenti ngwanza we namna ukawa komori wanzo wa reklame wende wajitana mini na mizinga no arete wandu adobo kanda zila scenario iliridi waze lesu ala zero la huzemi yano zin scenario rudiridi waze o wafungwa ebanu azali ujoko habili amani yozemi yano yensi narkenti bazima na abo mrengo wa zaza hatu mrengo wa nasha hatu mrengo wa baba hatu mrenge makadira hensinu mrengo wa limu no wongoza hensinu pia mmatapirizo era isabira banu mumtapirizo wandu wa siasa kabanu mmatapirizo wendo abejo kofungo wandu alake wo makinifu abo ba yangu enjezo nezo ndizo wanzao
iliho yopoleza leba ya rudingu tswarete na mizinga nzuani ndrabo mfana na ndrabo watswato kodi heni wakati waju hasuala wanzo walifanya woto jusa movement wababeso wa Komor wanrare ntile suala lila wanrado jibaze ne mizinga narijibiaze ne masuala ya Maore Raisa Zali yoze Maore hamilioni jana na mungo mitsani na nraru za ero ahonda wariliyo hahibize voti hajinika jirende raisi de la republiki havoti za ndrabo ahonda wariliyo gwanzo abo henzuani eturnati yahe 2021 kari na ushanje langaji wende waritarumwa masuala ya mini na nruwa hafa wao ngojo hukumlwa maudu wela wayabo zemini zitilwa ngojo hukumlwa maudu wela wayabo owanahentsinu wa wafunga pia ha scenario za ndrabo ngamjo fungwa banyu heze ndongo mzifanyao izo pia ngabo kostarunjili yao iliho yopeleza ngotwenjeze crime chale suala lazima wanzo ufanye nizo wafanya na 2021 kari na ushanje langaji ridungele patilaho wa Komor bari wanu manambo asado maopoza wakanti habo wesa mafura yoto magarini hao emabusho ya hanga zenzaza warema wanzawo watoi amri wajaru mwezi wanowa haraho wa Komor leo karina uranse masuala wenge mwanama ubaidi na mnisamihi eka leo rirudiri hezale jina urandi samwe mweu haukaya masuala henti ne masuala mia no henti banu bofa henti karina ujuora anto kasonti pia jo hufa o waloni yo kwa na uransa tapitusi ha kwa na ubali yatari ya lenda vokaburini shangwa jo uransiban shaze tarihimbi zinu ngwe henti zo wana hao neze famiza hao maudu waje wa hukumwa hilo haukaye tarihi yo do hakimu marhaba menji marhaba washilizi wangalizi kayo ngamrangalia wa makatiano kongo zaidi ya wandu shihwi na majana na mungu mitsano na warandaru au shihwi na mungu mfukare na wanane makati wastahamilia warangalia wa harmwa Facebook FM ni wakomori mjunda hundani mrangalia murishila harmwa yezibi mojana na mfukare harmwa radio kazi wananyasi wa radio Majapal FM ngarjo uchirilia umpango watu wa banle hori mwambieni yaukana na mfani hawinji na mrangalia hao ni mdudunga hao mwende harimwesheni ya hatu wa YouTube mwende maabonesheni inu haukana ezinti uzijao ngarjo handisa ufani mipango ya hatu na baka mipango mahususu muhimu ikaya unga tudoitia harimwesheni inu rimwambiani indokesheni hatu wa YouTube ibali ya FCBKFM wale maya hapo ngotonesheni inu muabone mkehari mwana chama harimwesheni inu haukana rimwambiani ondokana risari tuwa ya opposition ya Komor banda ukana ngwanzao yezi amma kwa tapu mvubwe karijamba ngarjo chilile bwana au ngarjo reje dingwene hazi ngarjo fanye hazi changari mwambiani ndo mlobonze ndo mlohundani akaadha na mjua ukana ngabo bamve ya wandu wabogo ma opposition amma baraba vuni hao kwa hadisio na kule nazali manama Abdallah na mjoshukuria wastahamilifu kubali ujibu ya masuala ya Facebook FM na hata mpaka nda hapo mimi Ubaidillah ulio wa Mshangama ni manama Ali Abdul Mkuba uliona mitambo ya kila machine ni manama Abdul Shakur Musa Sulamadi Al-Hadhiri Mbaye na ni manama Jamaldin Al-Hadhiri kujilia Rajamek wa Hematinal na tumshukuriana ushukuria wa Komoro stamidia ekaitoka ngoma kalima ba mikao ya toha mjori sami ikarongo nai ikarongo wandu usaidizi wa Mwenyezi Mungu na umwambiani ukana inde miyano ya hensi kabati namna watoka mndu ya tutarengensi mwaite pangani ridazi ngarjo urongo wa kandensi ya hatu kabati mndu tutari tendani kabati mndu tutari residence surveyor rishangaze heni makati zemfia tokangazi heyao zendazi ngazidi sao zenkobe ngazidi sao lazima rirongoe wana hakili yo wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa komorika yao ngamrangali yao ngamrishili yao makati yanu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ngari wana o mananya siya
Baba